बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तलक में खुशामदीद, लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज जो ख़बरें हैं 3 से 4 ख़बरें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद आपको मालूम हो जाएगा कि इलेक्शन जो हैं उनको किस तरफ ले जाने की कोशिशें जो हैं वो जारी और सारी हैं। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी अफसोसनाक और शर्मनाक हरकत जो है वो रात उस्मान डार के घर पर जो है वो पुलिस की जानिब से की गई है। और उनकी वालदा की वीडियो जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है। और सोशल मीडिया पर इस वक्त जो है वो तहलका मचा हुआ है कि उस्मान डार के घर पर क्या मामलात पेश है। वहाँ पर न चादर न चारदीवारी बल्कि उनकी दहलीज को तोड़कर उनके घर दाखिल हुआ गया और उनकी वालदा के कपड़े फाड़े गए, उनकी जो बहू थी उनके कपड़े फाड़े गए। और कितनी डटाई है वहाँ के डीपीओ हसन जो है, जो कि कहा जाता है कि मरियम नवाज़ के बड़े चहेते हैं और वहाँ से जितने भी ऑर्डर्स आते हैं वो लेकर आगे चलते हैं, बजाय इसके कि वो इसकी जो है वो मजम्मत करते और उनके घर जाते और जाकर उनकी वालदा से कहते कि आप चलें, हम आपके साथ हैं, आपके कागजात जमा करवाने के लिए हम आपके साथ जाते हैं। उल्टा वो कह रहे हैं कि ये तमाम तर चीज़ें जो है वो खुद साख्ता है और उन्होंने खुद ये मामलात किए हैं। कोई पहले आप बताएं कि कोई बेवकूफ़ है कि अपने घर की दहलीज, कोई औरत अपने घर की दहलीज को तोड़ सकती है, या कोई औरत अपने कपड़े, जो बावकार बाइज़्ज़त औरत हो वो अपने कपड़ों को फाड़ सकती है? क्या ये पाकिस्तान के कवानीन में मौजूद है, आइन में मौजूद है कि किसी भी शहरी की इज़्ज़त, आबरू, उसके मालो जान, उसकी तहफ़्फ़ुज़ किए बगैर, बजाय इसके कि आप लोग उसको तहफ़्फ़ुज़ दें, आप लोग उसकी इज़्ज़त, आबरू और उसके मालो जान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब से जब पूछा गया, आज वो बड़ा मुंह छुपाकर मीडिया से भाग गए और मीडिया ने जब सवाल पूछा कि आपने ये मामलात क्यों करवाए हैं, तो उनका कहना था कि मैं ट्वीट कर चुका हूँ, मेरा ऐसी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। और उसके बाद उस्मान डार साहब को भी अब पता चल गया होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मामला ठीक नहीं होते, बल्कि उस्मान डार ने कहा कि मैं अब चौक में खड़ा हूँ, जिसने आना है वो आ जाए, मैं देख लूँगा, मैं अपनी वालदा के साथ हूँ, मेरी वालदा इलेक्शन लड़ेंगी और कागजात जो है वो जमा करवाएंगी। और उस्मान डार की वालदा ने कहा कि 20 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है उनके घर पर रात गए आए हैं और उन्होंने उनको ज़दोगोब किया है और डराने की कोशिश की है कि वो जो है वो अपने इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जो है वो जमा ना करवाएं। बहरहाल एक दलेर खातून थी और उन्होंने दलेराना तौर पर ये पैगाम दिया है तमाम लोगों को, जितने भी लोग असर व रसूख वाले हैं, उनको कहा है कि वो खड़ी हैं और अपने इलेक्शन जो है उसके कागजात भी जमा करवाएंगी और शेर का वो हाल करेंगी कि उनके सोचा भी नहीं होगा। तो ये एक बड़ी दलेराना जो स्टेटमेंट है उनकी वालदा ने दी है। बहरहाल अभी इलेक्शन की तरफ जो चलते हैं, इलेक्शन का रोला जो है वो इस हद तक का है कि जो मुखालिफिन हैं इमरान खान के कानों पे हाथ रखे हुए हैं और ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या किया जाए, कि इमरान खान तो पीछे हटने को तैयार नहीं है। अवाम में मकबूलियत इस हद तक है कि हम हर कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी इमरान खान जो है वो काबू में नहीं आ रहा। और शेर अफजल मरवत साहब भी अब बाहर आ चुके हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने कल क्या कहा, बड़ी ख़ास और बड़ी उन्होंने दलेराना तौर पर एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया, वसीम बदामी ने ARY पे वो उनका प्रोग्राम मैं देख रहा था, उन्होंने पूछा कि अगर अगेन आपको जो है वो इसी तरह से गैर आइनी, गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि अब अगर गैर कानूनी तौर पर मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो मैं इनके साथ 2 हाथ करूंगा और इनको बताऊंगा कि मैं कौन हूं। और जो तहरीक है इलेक्शन की या तहरीक इंसाफ की, उसको मज़ीद भरपूर तरीके से चलाऊंगा और पंजाब में हर इलाके में जाऊंगा और देखते हैं कि ये अब क्या करते हैं। हल्का बंदियों की बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनसे 2 मुक़्तदर इदारे जो हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट बार कौंसल और उसके अलावा पाकिस्तान बार कौंसल तगड़े इदारे हैं और वकला पर मुश्तमिल है। उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इस्तीफ़ा दें, क्योंकि उनकी 2 नंबरियां पकड़ी गई हैं हल्का बंदियों में। उन्होंने अपने आबाई हल्के में एक मज़ीद सीट जो है वो बढ़ा दी है और वो छोटा सा इलाका है, तो उस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो सफाई भी आई है। लेकिन उन्होंने कहा कि आप फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दें
اور استعفیٰ دینے کے بعد جو ہے معاملات دیکھے جائیں گے. لیکن اس پر یہ بھی ہے کہ اگر الیکشن کمشنر جو ہے ان کو ہٹا دیا جاتا ہے تو اسے بھی مدعا بنایا جا سکتا ہے کہ الیکشن کیسے ہوں جی, الیکشن کمشنر نہیں ہے, دوبارہ سے تمام تر معاملات چلیں گے. خیر یہ ٹیکٹکس جو ہیں وہ یوز کیے جا رہے ہیں. انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے پی ٹی آئی کا, اس کی بھی سماعت جو ہے وہ جاری ہے اور اس کو بھی سنا جا رہا ہے الیکشن کمیشن میں. تو بیرسٹر گوہر جو ہیں انہوں نے بڑا اہم پیغام دیا. انہوں نے کہا کہ بلہ جو ہے وہ ہمارا نشان ہے, اگر بلہ ہمارے سے چھینا جائے گا, 6 مہینے ہو گئے انہوں نے کہا کہ ہم سٹرگل کریں کہ ہمارا انتخابی نشان جو ہے ہمیں دیا جائے, اور ہمارے کارکن, ہمارے جتنے بھی جو بھی الیکشن کے حوالے سے تیاریاں مکمل ہیں, ہمارے کارکن انتظار کر رہے ہیں کہ کب الیکشن ہوگا اور وہ بھرپور طریقے سے الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں. تو صاف اور شفاف انتخابات کروائے جائیں. الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنے معاملات کو درست کرے, تمام پارٹیوں کو یکسر اور برابری کی سطح پر جو ہے وہ مواقع فراہم کیے جائیں کہ وہ اپنی الیکشنز میں حصہ لے سکیں. سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل نے جو مطالبہ کیا ہے الیکشن کمشنر سے استعفے کا, انہوں نے کہا کہ الیکشن کمشنر جو ہے, ایک تو ان کی حلقہ بندیوں میں جو ہے وہ 2 نمبریاں پکڑی جا رہی ہیں, دوسرا ممکن نہیں ہے کہ ان حالات میں یہ جو الیکشن کمشنر ہے وہ صاف اور شفاف الیکشن کروا سکیں گے. تو ان سے استعفیٰ جو ہے فل فور لینا چاہیے. سپریم کورٹ کو بھی الیکشن کمشنر پر فوری طور پر نوٹس لینا چاہیے. لیکن چونکہ سپریم کورٹ تو خود ہائی کورٹس کو ان کے جو قانونی حق ہے ان کو فیصلہ کرنے کا ان سے روک چکی ہے, اور کہا جائے تو عدالتی جو ایمرجنسی ہے وہ نافذ ہے اس وقت. تو یہ بڑی ایک سب سے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے جو سب سے زیادہ دکھ ہوا ہے وہ عثمان ڈار کی والدہ کی ویڈیو دیکھ کر. رات گئے میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ یہ وہ پاکستان ہے جہاں پر آئین کی بات کی جاتی ہے, قانون کی بات کی جاتی ہے, اور ہمارا آئین جو کہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہمارے آئین کے اندر لکھے ہوئے ہیں, چاہے وہ کوئی ایم این اے ہو, کوئی منسٹر ہو, کوئی مزدور ہو, ہر بندے کو ہمارا آئین جو ہے وہ برابری کی سطح پر جو ہے وہ اس کے مال جان, اس کی عزت آبرو کا تحفظ جو ہے وہ فراہم کرتا ہے. تو یہ کون سا طریقہ کار ہے جو کہ پاکستان میں اپنایا جا رہا ہے کہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے وابستگی رکھنے والے لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے جاتے ہیں, ان کی دہلیز کو توڑ کر اندر داخل ہوا جاتا ہے, ماؤں بہنوں کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے. کیا یہ وہی پاکستان ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے حاصل کیا تھا صرف اس لیے کہ دوسرے لوگ جو تھے, جو 2 قومی نظریہ قائد اعظم نے دیا تھا, کیا آج اس 2 قومی نظریے کو ملحوظ خاطر رکھا جا رہا ہے؟ کیا کشمیر سے اوپر بات نہیں چلے گئی؟ کشمیر میں تو ظلم و ستم ہو ہی رہا ہے. کیا آج کوئی جو قاضی ہے وہ اس پر نوٹس لینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ جس قاضی کو پکارا جا رہا ہے وہ اولڈ خاتون, جو بوڑھی خاتون ہے, وہ پکار رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو کہ مجھے جو ہے وہ انصاف چاہیے. کیا چیف جسٹس صاحب نے اس پر کوئی نوٹس لیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. بہرحال یہ تمام تر باتیں ہیں کہ ملک اور پاکستان کو بحران سے نکالنے کے لیے صاف اور شفاف الیکشن ضروری ہیں. اگر سلیکشن ہوگی تو معاملات اسی طرح خراب رہیں گے اور پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی عوام کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اس چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں. خدا حافظ.